Okay. Magandang araw, maayong adlaw sa tanan dinhi sa Metro Cebu, guys. Dunay usa ka police officer si PCMS Pandaan nag-turnover siya diri og etong cellphone. Ayan, tumawag yung may-ari na to. Siguro, sir, ito napulot lang to, guys. Ayan, so tutubagin natin yung tawag nila. Okay, sir, Pandaan, sir. Hello? Yes. Yes, sir. Dili, sir. Actually ang nakapunit ani is usa ka police officer nga naami karon diri sa station, sir. DYRC Santiangco. Asa ka dapita ron, sir? O sige, balik mo sa City Hospital nya inigliko ninyo going to Imol. Naramis unahan, right side, og padong mo sa Imol diri kaning Santiangco Street, di ba? Left side di ka siya. Naarami diri, sir, naara gyud mi station. Actually, ang imong kaistorya karon media og pulis ni. Yes, sir. O sige, tawag lang. Sige. Sige, sir. Thank you. Maghuwat mi ninyo. Okay. Sige. Okay, so dili pa ka pwede mo lakaw, ato silang huwaton. So guys, talagang hihintayin natin yung may-ari ng cellphone kasi ayun, tumawag yung may-ari, so ikaw ang mag-turn over, sir. Di ba? Salamat kayo. At lang huwaton, naram sila dia. Thank you, guys. Ayan, kuhao na. Ayan, so guys, naisauli na ang cellphone ni ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? Razel Morzo. Razel Morzo. Yes, okay. Ma'am, anong masasabi mo dito sa ating isang police officer? Isa siyang, akala ko hindi makita itong cellphone ko. Importante pa na. Okay, sige. Sir, thank you so much. Thank you kayo, sir. Thank you so much. Again, thank you so much, PCMS Pandaan, sir. Yan.